बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, सीआई की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में लेबर फोर्स के हवाले से, और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है, मजदूर तबका, इसकी दुनिया में क्या अहमियत है। 70 की दहाई में एक नारा लगाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, रोटी कपड़ा और मकान। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह इन 40 बरसों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नारे को खैरबाद कह दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पे इस नारे पर जो है वो अमल करना शुरू कर दिया है। अब मजदूर जो हैं पाकिस्तान की रियासत के मेहमान होंगे। और दूसरी अहम खबर, मरियम सफदर नवाज साहिबा ने आज ट्वीट किया है काफी अरसे के बाद, और इस ट्वीट में 3-4 जुमले थे, लेकिन इन 3-4 जुमलों के अंदर पूरा अफसाना जो था वो पढ़ने वालों के लिए मौजूद है। इस पर भी हम आज की इस वीडियो में तफसील से बात। अच्छा नाज़रीन, जो सीए की रिपोर्ट है इसमें पाकिस्तान की लेबर फोर्स के हवाले से क्या कहा गया है, पहले हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं। The Pakistan has one of the largest labor and manpower resources in the world due to its large population, which is the 6th largest in the world. According to the data produced by the CIA World Fact Book, the total number of Pakistan's labor force is 57.2 million, making it the 9th largest country by available human workforce. और वो ये भी लिखते हैं कि about 43% of this labor is involved in agriculture, 20.3% in industry, and the remaining 36.6% in other services. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो सीए की तरफ से ये एक डेटा कलेक्ट जो है वो किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सीआईए को क्या जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान के मजदूर तबके के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो तश्कील दी जा सके। सीआईए का पूरी दुनिया के ममालिक जितने भी हैं इनकी सियासत में बहुत ही अमल दखल है, हुकूमतें बनाने में, हुकूमतों को टॉपल डाउन करने में, जंगों को शुरू करने में सीआईए जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है अमेरिका के लिए। अब ये जो डेटा कलेक्शन जो है वो जो इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो किन तबकात पे बेस करता है, पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी है, पाकिस्तान की जोग्राफी कितनी है, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं इसके साथ साथ कौन सी आबादियां जो हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग जो हैं वो बसते हैं। तो ये सारी जो सोशल फैब्रिक है इसके हवाले से डेटा कलेक्शन करना इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। जब रोटी कपड़ा मकान का नारा 70 की दहाई में लगाया गया तो खुसूसन इस सोशल फैब्रिक को जो है वो मरकूज़े खातिर रखा गया, देखा गया, समझा गया। जो थिंक टैंक्स हैं अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बहुत डीपली एनालाइज करते हैं कि अगर हमने कोई पॉलिसी पाकिस्तान में मुंतकिल करना है या पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर काम करना है तो हमें किस किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो अपनानी होंगी, और हम इदारे के, रियासत के कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जो है वो मौजूद है। 70 की दहाई के अंदर जब ये नारा लगाया गया भुट्टो की तरफ से, क्योंकि एक नारा देना आवाम को बहुत ही जरूरी होता है ताकि भीड़ की, ताकि लोगों की, जम्मे गफीर की एक जो नब्ज है उसे कंट्रोल कैसे किया जा सके। तो ये नारा जो है पाकिस्तान की आवाम को दिया गया। पाकिस्तान की आवाम ने इस नारे को मनोन जो है वो तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, चूंकि एक शख्स उन्हें नजर आया जो उनकी बात कर रहा था, उनके हकूक की बात कर रहा था, भूखों को खाना खिलाने की बात कर रहा था, पाकिस्तान से गुर्बत मिटाने की बात कर रहा था। तो ये नारा बहुत ही पॉपुलर हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि इन 40 वर्षों में जब से नारा लगाया गया था पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। अभी मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा शिबली फराज साहब ने भी कहा आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि टू पार्टी सिस्टम जो है पाकिस्तान की आवाम ने इसे रद्द कर दिया है। अब एक तीसरी ताकत, तीसरी जमात जो है वो उभर के पाकिस्तान के नक्शे पर आई है, और पाकिस्तान की आवाम से एक ताल्लुक जो है उसका जुड़ चुका है। इन 40 से 45 वर्षों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पे गुर्बत मिटाने के लिए लोगों के साथ जो ताल्लुक भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ने जोड़ा था, इसे मजबूत बनाने की हद तक जो है वो नाकाम रही। और अब ये नारा जो है अमली तौर पे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है तरीके इंसाफ की, हमें करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो है इस वक्त सियासत की जा रही है, और ये सियासत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है। पिछली 4 दहाइयों में वो नारा जो पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी ने लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, इस पर अमलन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती हुई नजर आ रही है। और ये नारा जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे भूल चुकी है। और यही वजह बनी है कि इस जमात की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है। जो डाई हार्ड किस्म का वर्कर था, डाई हार्ड किस्म का जो सपोर्टर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो नाला नजर आता है, और बल्कि छोड़कर उसने दीगर जमातों की तरफ जो है वो रुख कर लिया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सियासत का दारोमदार जो है वो सिर्फ 18वीं तरमीम के इर्द गिर्द घूम रहा है। और बिलावल भुट्टो, जिसे उन्होंने आज वफाक को तनकीद करते हुए कहा कि फंड्स जो है वो नहीं दिए जा रहे, और इसलिए सिंध के अंदर सिंध के साथ जो है वो यतीमों जैसा सलूक किया जा रहा है, सिंध को जो है सिंध के अंदर खुशहाली जो है वो नहीं देखी जा सकती। ये एक ऐसा तासुर जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है, क्योंकि सिंध के अंदर हुकूमत चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो लिहाजा उन्होंने अपने आप को वफाक से बिल्कुल अपने बयानात की शक्ल में और अपने जो एक्शंस हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, उसे बिल्कुल अलग थलग जो है वो कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, तो ये पैगाम आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजदूरों के लिए क्या किया। अब रियासत के मेहमान होंगे वो मजदूर जो सारा दिन धूप में काम करते हैं, और फिर उन्हें जाकर ये मुमकिन होता है कि 2 वक्त की रोटी जो है अपने ख़ानदान के लिए कमा सकें। तो उस तबके की आवाज़ बने हैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। और उन्होंने पहले दिन से कोरोना वायरस जब से वबा शुरू हुई है, उन्होंने कहा था कि वायरस से शायद अमवात कम हो, लेकिन अगर भूख से लड़ाई शुरू हो गई तो अमवात जो है वो ज़्यादा होगी। लिहाजा उस तबके को जो है उन्होंने टारगेट किया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर भी करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक वो सपोर्टर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहरों में मौजूद है, अब वो सपोर्टर जो है वो गली गली और गांव-गांव जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम सूबों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर जो है अपना पैगाम पहुंचाया है। और किस तरह पहुंचाया है? एहसास प्रोग्राम के तहत। और आपको बताते चलें कि जो ऐलानात, जो प्लेजेस किए गए थे हुकूमत की तरफ से, बहुत ही हौसला अफजा हैं। यानी 200 अरब रुपए तकसीम करने के हवाले से कहा गया था। ये एक पैकेज जो है जिसका ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से। अब तक 60 लाख फैमिलीज को जो है ये पैसे जो हैं वो 75 अरब के करीब जो हैं वो दे दिए गए हैं, और मजीद जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और एक बिल्कुल एक शफाफ और साफ किस्म का एक प्रोसेस जो है जिसे इनिशिएट किया गया है कि किसी तरह इन पैसों को जो है वो इन लोगों तक, यानी जो मुस्तहिकीन हैं, ज़रूरतमंद है, इन तक पहुंचाया जा सके। आपको भी बताते चलें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसकी निशानदेही करना है, शिबली फराज साहब ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो SOPs हैं, अगर इंडस्ट्रीज खोली जाएगी तो उसका फ़ायदा जो है आम आदमी को होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सूबे जो हैं SOPs पर अमल करेंगे और इंडस्ट्री को खोल देंगे। उनका इशारा जो था वो सिंध के अंदर है, जहाँ पर आम आदमी का नहीं सोचा जा रहा उस तरह जिस तरह मुल्क के दीगर सूबों में सोचा जा रहा है। तो हमें एक बार फिर जो है वो एक ऐसी कैफियत नज़र आ रही है मुल्क के अंदर कि कुछ सियासी जमातें जो अपनी अना की खातिर, अपने अपने चंद मफादात को सेव करने के लिए ये तमाम बयान दे रहे हैं। और एक बार फिर आम आदमी को जो है वो फरामोश कर दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 40 बरसों में उन्होंने कुछ नहीं सीखा, अपने नारे पर वो कायम नहीं रहे, और आज भी मजदूर की हालत जो है वो बदली नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। हमने उनका एक वोट बैंक जो है उसे बढ़ते हुए देखा पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह आज शिबली फराज ने भी इशारा किया कि 2 बड़ी जमातें थी जिसकी तरफ पाकिस्तान की जो आवाम है हमेशा से देखती आई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से एक तीसरा जो एलिमेंट जो है वो रियासत के अंदर मौजूद है, यानी एक तीसरी जमात मौजूद है जिसकी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख सकती है। अब ज़रूरी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अपनी ये जो प्लेटफॉर्म जिसमें उन्होंने राब्ता शुरू कर दिया है अमली तौर पे लोगों तक पहुंचने का, सिर्फ नारे की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि लोगों को जो रियासत जिस तरह सोचती है उनके बारे में उन्हें करके दिखाया जा रहा है। और एक माकूल रकम जो है वो लोगों को उनके घरों तक जो है पहुंचाई जा रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल जो
جو انڈسٹری ہے, جو مزدور طبقہ ہے, اگر ان کا ڈیٹا موجود ہوتا, کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر لیتی, پاکستان مسلم لیگ نون یہ کام کر لیتی, تو شاید ایک بہت بڑی جو ایک بہت بڑا ایک ایسا سیگمنٹ تھا پاکستان کی سوسائٹی کا جو انہیں سپورٹ کر سکتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گولڈن اپرچونٹی اگر کیپٹلائز کرتی ہے اس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو. سی آئی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اس طبقے کو ہمیشہ جو ہے وہ حکومتوں نے, ٹریڈ یونینز نے, آرگنائزیشنز نے اپنے مفاد کی خاطر جو ہے استعمال کیا ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف جس انداز کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اس سچویشن کے اندر جب پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے اس طبقے کے لیے کچھ نہیں کیا, اگر پاکستان تحریک انصاف اسے حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ہم فرسٹ فیز میں گزر رہے ہیں جب لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, تو سیکنڈ فیز کے اندر اس طبقے کے لیے سوچنا ہوگا, ایک انڈیپینڈنٹ اور مستقل ذرائع آمدنی جو ہے اس طبقے کے لیے کریٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوگا. ان حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے انڈسٹری کو کھولا ہے, ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے. آئی تھنک اسے کیپٹلائز کرتے ہوئے ان لوگوں کو, پاکستان تحریک انصاف کو اپنا مستقل ووٹ بینک جو ہے وہ بنانا ہے, کیونکہ پچھلے حکومتوں نے صرف نعرے لگائے ان لوگوں سے اور ان کی نبض کو جو ہے پکڑا ہے روٹی کپڑا مکان کی لالچ دے کے, اور صرف کھوکھلے نعروں کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں آیا. ناظرین, دوسری اہم خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جب کھولا تو وہاں پر جو نوٹیفیکیشن تھا وہ مریم نواز شریف کے حوالے سے تھا, اور وہ کیا کہتی ہیں میں آپ کو پہلے یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. میاں صاحب کی سرجری کرونا 22 کی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں, اس لیے اس طرح کی احتیاط لازم ہے. ان کا علاج جاری ہے. آپ سب سے رمضان کریم کی خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنے کی درخواست ہے. اچھا, یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ان کے بارے میں کہا, اور اس سے پہلے ڈاکٹر عدنان نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ as a high-risk patient, the former Prime Minister cardiac catheterization coronary intervention was postponed to be rescheduled at a later stage amidst COVID-19 pandemic as a public-private hospital limited their admission procedures presently managed on aggressive medical therapy. اچھا, اس کو کسی نے کرٹیسائز بھی وہاں پہ کیا تھا کہ what aggressive therapy, it will be aspirin, lowering agent, BP control medicines, musculars and body pain medicines. What else you can give is this all aggressive? Don't make fool. اچھا ناظرین, کیونکہ ہاسپٹل سے میرا آج کل اس لیے گہرا ایک تعلق ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اور میرا جو C5, 6 اور 7 جو سیکشن ہے گردن کا وہ پرولیپس کر گیا, اور جو ڈسک تھی وہ اپنی جگہ سے ہل گئی, اور میرا 2 دفعہ آپریشن جو ہے اسے ملتوی کرنا پڑا, کیونکہ بظاہر کوئی پین نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ مجھے کسی قسم کی پین اس میں اضافہ ہوتا ہے تو میں کسی بھی لمحے ایمرجنسی میں جا کر یا یہاں کی جو میرا جو ڈاکٹر ہے جی پی ہے اسے کال کر سکتا ہوں, ایمرجنسی سروسز کو کال کر سکتا ہوں, اور جا کے اپنا علاج جو ہے فی الفور کروا سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہائی رسک پیشنٹ اور کرونا کی طرف کی وجہ سے جو ہے یہ ایک سچویشن پیدا ہوئی اور ری اسکیجول نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایون فیلڈ کے باہر سے روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ کیا کرتے تھے تو ڈاکٹر عدنان نے یہ کہا تھا کہ جمعرات کو ٹائم لے لیا جائے گا, کنٹراسٹ جو گردوں میں اور پھر باقی جو انہوں نے سچویشن بتائی تھی کہ سکین کیا گیا ہے دل کو کہ کہاں کہاں پہ بلاکیج موجود ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ گردوں پہ ہو سکتا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جب تک وہ پاکستان سے یہاں پہ نہیں آتی لہٰذا ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا آپریشن کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ جو ہے اپنایا گیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے, اور اب مزید بھی جو ہے وہ کیا جاتا رہے گا. تو یہ جو سچویشن جو کریٹ کی گئی ہے ایز اے ہائی رسک پیشنٹ, ہی از ناٹ اے ہائی رسک پیشنٹ ایٹ آل, یہ تو کم از کم پاکستان کی عوام جو ہے وہ جان چکی ہے, اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کسی اور قسم کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے, قوم کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہی از ناٹ اے ہائی رسک پیشنٹ, اور صرف جھوٹ جو ہے بولا جا رہا ہے, اور جھوٹ ہی کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں. کیونکہ میں نے متعدد بار کوشش کی ہے حسین نواز کو بھی میسج کرنے کی, اور اس سے علاوہ جو ہے ڈاکٹر نان کو بھی میں نے کچھ میسیجز کیے تاکہ جان سکیں کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے, تو کسی قسم کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا, سوائے اس کے کہ
کچھ روز پہلے جو ہے حسین نواز نے کہا تھا کہ آپ سے دعا کی اپیل ہے، میرے والد کے لیے جو ہے وہ آپ دعا کریں۔ دعا کا جہاں تک تعلق ہے تو دعا پوری قوم کے لیے کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے کرنی چاہیے، کہ پاکستان ہمیں جس سچویشن میں اس وقت ہم موجود ہیں، جہاں پہ ریسورسز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جہاں پہ موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کہ اس نہج تک پہنچانے میں پاکستان کی کن سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب شہباز شریف جو ہے کچھ صحافیوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان جو ہے بلایا گیا، حالانکہ اس نیریٹو کو شاہد خاقان عباسی نے جو ہے مکمل طور پہ رد کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی، اور یہ ایسی بات موجود بھی تھی یا نہیں، چونکہ بہت اچھی اور سادہ سی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ ورسز شہباز شریف، اور دوسری طرف جو ہے بڑے بھائی کی بات نہ ماننا اور پاکستان آنا اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر جو ہے پوری قوم کو گمراہ کرنا کہ مجھے بلایا گیا تھا۔ تو یہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کا اس طرح باہر آنا اور شاہد خاقان عباسی کو ایکٹیو کرنا، آئی تھنک تھنگز آر ویری کلیئر کہ کسی طرح اقتدار کی جو کرسی ہے اسے اس میں اس کو پکڑا جائے، اس میں بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیسی لگتی ہے، اور پھر یہ وہی لوگ ہوں گے جو عام آدمی کو بھول جائیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو غریب کو بھول جائیں گے اور مزدور کو بھول جائیں گے۔ تو آئی بلیو پاکستان کی حکومت کے لیے دس از دا ہائی ٹائم، ڈیسائسو مومنٹ ہے، جب اداروں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رہیں گی اور کون سے لوگ جو ہیں پاکستان کو لیڈ کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اور آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کی اس سیگمنٹ کے لیے، سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو انفارمل لیبر ہے، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے لندن سے، اللہ حافظ۔